হাই, আজি মই দুপৰীয়া সাজলৈ বহিছোঁ, তোমালোকে দেখুৱাব লৈছোঁ। কেঁচা মিঠা আম অলপ কুৰি লৈছোঁ ইয়াত। এই কাঁহীটোতে কুৰিলোঁ, কাঁহীটোতে লৈ বহিলোঁ। এইটো দালিৰ লগত খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আৰু দালি, মগু দালি, লাওৰ বাকলি ভাজি আৰু লাওৰ চব্জি। বৰষুণটো দিয়াত অলপ ভাল পাইছোঁ দেই, নহ'লে ইমান গৰম ক'ব নোৱাৰি। কিয় বাৰু ইমান গৰম হৈছে? কোনোবাই কৈছে এই শিৱসাগৰত যে গেছ লিক হৈছে, তাৰ পৰা বোলে গৰমটো বাঢ়িছে। নাজানো, ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো। আৰু হাত চলি আছে। আম যে কৰিছোঁ, তাত নেমু পাত দিম বুলি ছিঙিব গৈছিলোঁ। আমাৰ মাজত ছিঙিব নাপায়, গছৰ পাত চাত ফুল চুল ছিঙিব নাপায়, গোসাঁই চাকি দিব নাপায়। মানে এইকেইদিন আৰু বহি আছোঁ। আৰু মই হাত কৰা নাই, এনেই নিৰামিষ ভাত খাম। আমাৰ মাজত বিধৱা মানুহে কিছুমানে কৰে, মই নোৱাৰিম ইমান কৰি। অকলশৰীয়া ঘৰ, মই ভাতকে খাম, ফল খাই থাকিব নোৱাৰিম। মই সুদা ফল খাই থাকিব নোৱাৰিম। ইয়াৰ পৰাই ভগৱানক মাতিছোঁ, সেৱা কৰিছোঁ, নাম জপ কৰিছোঁ। মোৰ শাহুৰ যিটো জপৰ মালা আছিলে, সেইটোত মই জপোঁ ভগৱানৰ নাম। এইকেইদিন এয়াই কৰি আছোঁ, নিৰামিষ ভাত খাম আৰু এয়াই জপ কৰি থাকিম। বুজিছে? আপোনালোকৰ মাজত কি কি নিয়ম আছে ক'বচোন। आज मेरे खाने पे है मूंग दाल, लाव और मूला दे के, और लाव का सब्जी, लाव का छिलका का सब्जी और भात, और आम, कच्चा मीठा आम रगड़ के ले लिया। नींबू पत्ता देने से टेस्ट और बढ़ता है। कसौंदी देने से इसका टेस्ट बहुत अलग होता है। आप लोग बना के खाइएगा। सेंटेड नींबू का पत्ता है ना, वो, और थोड़ा सा नमक और हरा मिर्च दे के बस पूरा रगड़ देना। कसौंदी रहने से तो कोई बात नहीं, कसौंदी का टेस्ट तो और बड़ा होता है, मतलब फ्लेवर ज़्यादा लगता है। आप लोग खाइएगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग बोलिएगा कमेंट में। लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग की वजह से, प्यार की वजह से इतना सारा हम खाना खा रहे हैं, नहीं तो कुछ भी एक लेके खा देता है। इतना गर्मी गया। अब आज थोड़ा शांत लग रहा है। बारिश हुआ, सुबह से एकदम बारिश हुआ, रात हुआ कि न हमको पता नहीं। मैं इतना गर्म लगा, 2 फैन चला के सो गया। 2 फैन चलाना पड़ा, एक सीलिंग फैन है, टेबल फैन, 2 फैन चला के सो गया। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। आप लोग योगा करिएगा। हम थोड़ा करता है, थोड़ा आलसी है ना, इसीलिए। ठीक है, बाय।